Pangalan, Rolando Pulido. Taga Upper Sandpit River, Talisay, Natuan, Surigao del Sur, 66. Dahil po sa Doc Alternativo, ang akong sakit, magsama ng akong tiit, ang akong sinusitis, ang akong pagpamingkot sa akong tiil, o uban pang akong mga sakit. Maayo ang mga pagkaon diri kanang mga sustansya ng mga pagkaon diri sa diri sa pagkakatibo. Kanya ayaw ang ilang pag-tutulog. Maayo po sila nagtudlo sa ako. Bahin sila pagpasabot sa kutsi nila. Maayo ang silang pagtudlo. So, kanang kuan sir, kumusta man ang epekto sa vitamin C sa imong kalawasan sir? Maayo po na epekto sa vitamin C kay kuan kining mugaan man atong lawas sa vitamin C. Daghan man siguro ka kuanan ang vitamin C sa atong lawas. Importante man na. Naay ka kuanan kaning murag migaan nga akong lawas. Nagpasalamat ko sa Ginoong na ni giyahan ang mga tambal sa Doc Alternativo. Daghan o ang inventor Doc. Salamat po sa mga staff nga ni coaching. Salamat po kayo sa ilang kay maayong ilang pagtudlo kanako. Naay mga sakit, diri mo sa Doc Alternativo kay tudlo pag tambal kay natural ang mga tambal. Daghan salamat. I am happy, guilty. Salamat Doc.